Kamera, action. Jasmine, di mana Jasmine? Apa? Ya Allah, lihat. Kalau maminya pakai jepit, lihat. Oh, sakit, tolong. Sakit. Lihat, Dede Jasmine mau mukbang lagi, guys. Ya, Dede mau mukbang lagi. Ya. Oh, hati-hati. 1, 2. Hap. Dibuka sekarang apa nanti? Hey, Jasmine. Itu jepit mommy. Pinjam. Terima kasih. Wow, Jasmine mau mukbang. Iya, siap? You ready? Hey, sini lihatnya. Kamera, action.